ଜଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିକାରୀପଡ଼ା ଶାସନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ପାଳନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା କିଏ ନନ୍ଦ ନୁହ କି ବସୁଦେବ ନୁହ ମୁଁ କହୁଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ଦିନେ ପରମା ବୈଷ୍ଣବୀ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ହେଲା ମା ଦୁତିଙ୍କି କଥା ପଚାରି ରସରା ରସି କେନ୍ଦ୍ର ବଳି କୃଷ୍ଣ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ଆଲୋ ଏ ଦୁତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଲ କି ଶତପଥୀ ଭାଇ ଆମର ପଳେଇବେ କି ହଁ ହଁ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଦୁତି ତୁ ଦୁତି ଆଜି ଦୁତି ହଉ ଆଲୋ ଏ ଦୁତି ପ୍ରଭୁ କହିଲୁ ଦୁତି ମୁଁ କିଏ ମୋଲା ଆଜି ତୁ ଆ କଥା ମଣିଷ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ 28 ବର୍ଷର ଚାକିରି କରିଲି ଆଜି ତୁ ଆ କଥା ମତେ କହୁଛ ତମ 28 ବର୍ଷର ଚାକିରି କରୁ ହଁ ମାନେ ତମେ ପୁରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବରମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଗାୟକ ପିଉଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା ସିଧା କରୁଛି अरे दुक्ति की पचार थे कृष्ण मुखिए तू कहू गायक पिऊष सत्यनारायण जेना हे भूलेला सेंटर न कमे पुराते बंद्रको देखो कि काम और ना तबे नंदनकर ना वसुदेवकर नाही दशरथकर ना नो पालो तो ये तम दितो पेटी दुक्ति लागी रे सुनो आपु तो का कहले है नाही दुक्ति लागी क्या आया गोटे पद गाउछि आया दुक्ति को पहुंचनी कृष्ण आया पूरा करिया छाप ये छाप धीरे पड़ा नहीं बड़ा राती जेती की महिला छाप से तो भिगा बड़ा सुनो प्रभु मते चिन्ह न पाइले ब्रजयुवती तुम निजे कि होला मु संसार सागर मु कहि के कहि
ये 14 ब्रह्मांड को जन्म करने आपण मु 14 ब्रह्मांड मा धन्य तम पेट माने एक पिया को जन्म करछलो 14 ब्रह्मांड बापा के सो मु केटी तो प्रमाण होची सुन बापा दिया कला मु पिता पे माता को भेदे थाए जेती राती बहुची पुरा बाप आई मागी टोका गोळे मारूची तो आईपीएल मैच में कोई हो गया तमे जाके टूकी मत तो नंबर लगे जीव तो ठोकाली में तो बोला ओके बाबू हां तेरो मु पिता पे माता गर्भे देखाइस्ता मु निजे बापा होई आज्ञा मातु गर्भे सदरा को भरो मु स्थान ले खाए मुनिजे मां होई से सदरांग भूणकु मु जठरे धारण करै आज्ञा पुणी कहिले मां कहे मुनिजे सदरांग भूण होई मातु गर्भरे रहे बोले सुआ की ब्रह्म ज्ञान कथा ज्ञान बहुशक्ति भगवान कृष्ण भक्ति की आज्ञा जे नवनाथ संतान मातु गर्भरे रहे आज्ञा मु निजे पुआ आग घरी पुनिजे ए घरी त्रिवक्षर करे राखा आरंभ करे थाए एठी आज्ञा धरा लोकटा पड़िले बराम जन्म हेले आज्ञा अच्छा कला लोक तो पछो पाई जदी हां कला